বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানুষ নয়, নির্বাচন কমিশন কারচুপি করে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। এমনকি একাধিক রাজ্যেও বিজেপির হয়ে কমিশনেই কাজ করেছে বলে মঙ্গলবার ডরিনা ক্রসিংয়ের সভা থেকে অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি কমিশনকে সরাসরি বিজেপির দালাল বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। इलेक्शन असले चुनाव आने से सब नाम निकाल देना। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। हमारा भाई बहन है, बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इलेक्शन कमिशने शुद्ध तो बीजेपी भर्ती। আমি জানি যিনি চেয়ারম্যান হয়েছেন, I respect him because of the chair, but he was the principal secretary of Home Minister, the secretary of Home Minister Amit Shah. I know that. No impartial people are there. चुनाव का पहले उसको अंदाजा हुआ है, ऐसा करके वो बीजेपी को भी जिताया था। आपको पता है इलेक्शन का टाइम में 18-20% वोट जस्ट सरप्राइजिंगली बढ़ा दिया था। ऐसा करके जीता, बीजेपी जीता नहीं। तब भी सिंगल मेजोरिटी नहीं है, जो मर्जी कर रहा है। আমি পরিষ্কার আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখলে আগামী দিন বাংলার মানুষও কিন্তু বিজেপিকে পলিটিক্যাল নয়, ইলেকশনে লড়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখবে রাজনৈতিকভাবে।